आज से प्राइवेट स्कूल बंद, শিলিগুড়ি के निजी स्कूल कब होंगे बंद? আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকে রিকোয়েস্ট করব, এর জন্য আমরা লিখিত কোনো গাইডলাইন্স পাঠাচ্ছি না, এটা আমাদের আবেদন থাকবে যে আমরা তো রাজ্য সরকারের স্কুলগুলো ছুটি দিয়ে দিয়েছি এবং যেহেতু অনেক রাজ্যেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রাইভেট স্কুল যারা আছেন তারাও যদি দয়া করে অনুগ্রহ করে, কাল বাদে পরশুদিন তো রবীন্দ্র জয়ন্তী, আপনারা আপনাদের ছুটিটা रविंद्र जयंती दिन के করে দেন ভালো হয়। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। देश के कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। इनमें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि शामिल है। हालांकि कई राज्यों में निजी स्कूलों को समय से पहले बंद करने पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल भी उनमें शामिल है। राज्य में सभी सरकारी स्कूल 30 अप्रैल से ही बंद है। कोलकाता और प्रदेश के अन्य जिलों में पड़ रही तेज गर्मी और लू के चलते सरकारी स्कूलों को 30 अप्रैल से ही बंद कर दिया गया है, लेकिन निजी स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत पाकिस्तान तनाव और दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले को देखते हुए स्कूली बच्चों के हित में आज से गर्मी की छुट्टियां करने का निजी स्कूलों से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवान्न में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलकाता और प्रदेश के अन्य भागों में चल रहे निजी स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधन से अपील की थी कि मौजूदा भारत पाक तनाव के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि निजी स्कूलों में समय से पहले ही गर्मी की छुट्टियां शुरू कर दी जाएं। उन्होंने निजी स्कूलों से आग्रह किया है कि 9 मई से निजी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद राज्य के कई निजी स्कूलों ने आज से बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी शुरू कर दी है। हालांकि बहुत से निजी स्कूल मुख्यमंत्री की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोलकाता में अनेक निजी स्कूलों ने गर्मी की छुट्टियां कर दी है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में स्थित कुछ निजी स्कूलों में आज बच्चों की पढ़ाई जरूर हुई है, लेकिन कल से विद्यालय को बंद किया जा रहा है। निजी स्कूलों के प्रबंधन और प्रभारी ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद ये कदम उठाया है। जहां तक सिलीगुड़ी के प्राइवेट स्कूलों की बात है तो यहाँ के निजी स्कूलों में आज भी बच्चों की पढ़ाई जारी रही। कल से स्कूल बंद होंगे या नहीं, इस पर प्रबंधन और प्राचार्य विचार कर रहे हैं। सिलीगुड़ी के कुछ निजी स्कूलों के शिक्षकों और प्रबंधन पक्ष के द्वारा भारत पाक तनाव और भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने से उत्पन्न परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है और वे मानते हैं कि मौजूदा स्थितियों में सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. सिलीगुड़ी के कई निजी स्कूल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील से सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन स्कूलों को बंद रखने का अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका है। उम्मीद की जा रही है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए शनिवार अथवा सोमवार से बच्चों के अभिभावकों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियां यानी कि समर वेकेशन की घोषणा संबंधी मैसेज जारी कर दी जाए। सिलीगुड़ी के निजी स्कूलों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में गर्मी की छुट्टियां 16 मई से निश्चित है। कोलकाता में भी निजी स्कूलों को 16 मई से बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन बदली हुई स्थितियों में कई निजी स्कूलों ने आज आखिरी क्लास के बाद गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के कई छोटे बड़े निजी स्कूलों के प्रभारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील और भारत पाक के बिगड़ते हालात के मद्देनजर कल सुबह तक या फिर और भी आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से निजी स्कूलों को कोई आधिकारिक निर्देश नहीं दिया गया है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. फिर भी निजी स्कूल मुख्यमंत्री की अपील पर विचार कर रहे हैं। बताते चले कि यूकेजी और एलकेजी जैसे निजी स्कूलों में अभिभावकों के दबाव के बाद गर्मी की छुट्टियां पहले ही कर दी गई हैं। सिलीगुड़ी के अभिभावक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील, बदलते मौसम और देश के बदले हालात के मद्देनजर गर्मी की छुट्टियों को लेकर स्कूलों की ओर से मोबाइल पर आने वाले मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अभिभावकों को लगता है कि शायद कल से निजी स्कूल भी बंद हो जाए या फिर सोमवार से। आपको बताते चले कि भारत पाक के बढ़ते तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक के द्वारा मिसाइल हमले के बीच कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया है। इनमें राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि शामिल हैं, जहां की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित निजी और सरकारी स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के हित में बंद कर दिया गया है। राज्य नागरिक हिसेबे एवं संबाद माध्यम हिसेबे আপনাদের দায়বদ্ধতা আছে
এই সময়টা খুব শান্ত এবং সংযত থেকে মানুষকে সঠিক সত্য যেটা পরিবেশন করা সম্ভব, যাতে কোনো অশান্তি না হয়, কোনো প্ররোচনা না হয়, কোনো হিংসা না ছড়ায়, কোনো সন্ত্রাস না ছড়ায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার জন্য আবেদন করছি। আজকে দুপুরবেলায় যেমন হোম মিনিস্টার কয়েকজন চিফ মিনিস্টারকে বর্ডার এরিয়াতে যারা আছেন 7-8 জন, তাদের নিয়ে মিটিং করেছেন, করে যা যা কথা বলেছেন সেই নিয়ে আমি একটাও আলোচনা এখানে করবো না, এটা আলোচনা করার বিষয় নয়। 2 হচ্ছে আমরাও তেমনি আজকে অল ডিপার্টমেন্টকে, অল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যারা কি রোল প্লে করে তাদের সবাইকে ডেকে আমরাও ডিটেলস আলোচনা করেছি এবং আমরা সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াইতে আমরা যারা লড়াই করছি ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে, টেররিস্টের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব। এই সময় আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ যেন না হয়, সবাই আমরা দেশের পক্ষে এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্তই হয়েছে। বাদবাকি আমাদের সকলের সাথে সকলের যোগাযোগ থাকবে, মনিটরিংও চলবে। যদিও চিন্তা করার কোনো ব্যাপার এখনো হয়নি, প্যানিকিং করার কোনো কারণ নেই, প্যানিকিং হওয়ারও কোনো কারণ নেই। যদি সেরকম কিছু ঘটে আমরা মানুষকে যদি জানতে পারি আগে নিশ্চয়ই জানি, কিন্তু যদি জানতে না পারি তাহলে কি করে জানবো? কাজে সবাইকে সবার মতো করে সব খবর যে বিশ্বাস করতে হবে তার কোনো মানে নেই। যারা বিভ্রান্তমূলক, প্ররোচনামূলক খবর ছড়াবেন এখন, সে ইউটিউবই হোক, ফেসবুকই হোক, চ্যানেলের একাংশই হোক, ডিজিটালের একাংশই হোক, তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু অ্যাকশন নেওয়ার জন্য গাইডলাইন্স আমাদের মিটিংয়ে জানানো হয়েছে এবং আমরাও জেনেছি। মনে রাখবেন, এটা টিআরপি বাড়ানোর সময় নয়, এটা দেশকে রক্ষার সময়। এবং দেশ যে লড়াই করছেন যারা দেশের জন্য, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমর্থন জানিয়ে আমরা তাদের সহসাথী হিসেবে আমরা আমাদের দায়বদ্ধতা, আমাদের দায়িত্ব অ্যাজ এ কমন সিটিজেন, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা সবাই পালন করি। আমাদের এইটুকুই বলা, আপনারা নিজেরা থেকে কখনো বলবেন না এই জায়গাটা আক্রান্ত হতে পারে, ওই জায়গাটা এ হতে পারে। এগুলো কিন্তু আপনাদের দেখার ব্যাপার নয়, আমাদেরও দেখার ব্যাপার নয়। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন মানুষ আছে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা এসব ব্যাপারে নজর রাখবে এবং আপনাদের কাছেও যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে আমরা একটা নাম্বার দিয়ে দেবো, লেটার ডিসাইড, সেই নাম্বারে আপনারা মেসেজ পাঠাতেই পারেন। যদিও আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 24/7 আমরা চালু করে দেবো খুব শীঘ্রই। এখানে চালু আছে, নর্থ বেঙ্গলও করতে বলা হয়েছে, করতে কন্যাকে। পুলিশও আছে, পুলিশকেও সতর্ক করা হয়েছে, ডিএমএসপিদেরও সতর্ক করা হয়েছে, থানার আইসিরাও মোবিলিটি বাড়াবেন, ভিজিলেন্স থাকবেন, ভিডিওরাও। এখন সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে এবং আমাদের স্কুল তো সম্ভবত গরমের ছুটি পড়ে গেছে। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকেও রিকোয়েস্ট করব, এর জন্য আমরা লিখিত কোনো গাইডলাইন্স পাঠাচ্ছি না, এটা আমাদের আবেদন থাকবে যে আমরা তো রাজ্য সরকারের স্কুলগুলো ছুটি দিয়ে দিয়েছি এবং যেহেতু অনেক রাজ্যেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রাইভেট স্কুল যারা আছেন
তারাও যদি দয়া করে অনুগ্রহ করে, কাল বাদে পরশুদিন তো রবীন্দ্র জয়ন্তী, আপনারা আপনাদের ছুটিটা রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন থেকে যদি করে দেন ভালো হয়। বাচ্চারা যাতে বাড়ি থাকে আপনি ভালো, বাড়ি থেকে পড়াশোনা কিছু না, আপনাদের তো ছুটি হবে, হয়তো কেউ আর 10 দিন বাদে দেবেন, কেউ আর 7 দিন বাদে দেবেন, কেউ আর 5 দিন বাদে দেবেন, যেটা আমরা 7 দিন আগে দিয়ে দিয়েছি। কাজে এটা লক্ষ্য রাখার জন্য। আর বাদ বাকি অ্যাগ্রো মার্কেটিং নিয়ে যে মিটিং আছে আমরা আগামীকাল ডেকেছি 5:30টায়, যাতে এই সুযোগে কোনো ট্রেডার্সরা ম্যানিপুলেট করে দাম বাড়াতে না পারে বা মানুষের উপরে তাদের উচ্চাসা চাপিয়ে দিতে না পারে, সেগুলো থেকে নজর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সবারই দায়িত্ব আছে, দায়বদ্ধতা আছে। এই পর্যন্ত আপনাদের বললাম। বাদ বাকি আমরা যে ছেলেটিকে নিউরাল পার্সন হিসেবে ডিসাইড করেছি, সেন্ট্রাল এজেন্সিরও যারা আছে বিভিন্ন, তাদেরও কোনো সুযোগ বা কোনো প্রয়োজন থাকলে এনি টাইম দে ক্যান কিপ ইন টাচ উইথ চিফ সেক্রেটারি। আমার ডিজিসিপিরাও অ্যাভেলেবেল থাকবে, ডিএমএসপিরাও থাকবে, কিন্তু সবাইকে সব কিছু না জানি একজনের মাধ্যমে করলে এটা সুবিধে হয়, তাতে কোনো সিক্রেসিটা বেরিয়ে যায় না, সিক্রেসিটা মেনটেন। কখনো কখনো সিক্রেসি মেনটেন করতে হয়, আর এখন হচ্ছে সিক্রেসি মেনটেন করার টাইম। আমি এটুকু আপনাদের সকলকে বলবো, আমরা সবাই আছি, আমরা দেশটাকে ভালোবাসি, আমাদের বাংলার চিরকাল দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে নবজাগরণ। কাজে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কোনো রকম ভয় না পেয়ে, প্যানিকি না হয়ে, একদম ঠান্ডা মাথায় সবটা আগলে রাখবে। যদি কোথাও কখনো সাইরেন বাজে, অনেক সময় মক ট্রায়ালও হয়, আপনারা জানেন, কারণ অনেক সময় ধরুন সেই 71-এ যুদ্ধ হয়ে গেছে লাস্ট, তারপরে কার্গিলের একটা ভয় হয়েছে, সেটা কাশ্মীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তারপরে বালাকোট বা এগুলো তো আপনারা জানেন, এগুলো ছোটো ছোটো করে হয়েছে, পুলওয়ামা। কাজে এদিকে আসেনি সব, কিন্তু আজকে যদিও এখনো এদিকে সাথে সম্পর্কই নেই, তার সাথে যেহেতু আমরা অনেকগুলো কান্ট্রির বর্ডারে আছি, নর্থ ইস্টার্নের বর্ডারও আছি, সুতরাং সবাইকেই একসাথে ভালো করে চলতে হবে, শান্তি রক্ষা হবে। এইটুকুই আপনাদের কাছে বলার ছিল। আর আজকে আপনারা দয়া করে আমায় কোনো কোয়েশ্চেন করবেন না, কারণ আমি কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেনের রিপ্লাই এখন দিতে পারি না। আর একটা কথা বলি, যে কাউকে ডেকে ডিবেট করতে বসবেন না, দয়া করে, কারণ অনেকে অনেকটা না জেনেই ডিবেটে উল্টোপাল্টা করে দেয়, ফলে সন্ত্রাস ছড়ায়, মানুষ প্যানিকি হয়। জেনে বলা উচিত, না জেনে বলা উচিত নয়। আমার একটা কথা থেকে যদি হিংসা ছড়ায়, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবো। তাই আমি হাত জোর করে আবেদন করবো, এই ডিবেটগুলো আপনারা অনেক সময় এখানকার লোক, ওখানকার লোক, সেখানকার লোক, যারা হয়তো সিচুয়েশনটাই জানে না, কারো কথা শুনে কাকে কান নিয়ে পালালো বলে আমরা যেন না পাই। এটা আপনাদের নিজস্ব স্বাধীনতার ব্যাপার। আমার মনে হয় গভর্নমেন্টও আপনাদের গভর্নমেন্টের ভিতরে একটা গাইডলাইন্স দিয়েছে, যেটা আমরা মিটিংয়ে শুনেছি। এরকম আমার এটুকুই বলার ছিল, আমরা আমাদের করণীয় প্রয়োজনীয় কাজ যা করার আমরা করছি। থ্যাংক ইউ, মেনি থ্যাংक्स। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल।
নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।